भाई एगुड़ा केते टका कम पड़िबो एगुड़ा फ्री अछि फ्री अछि आगे फ्री मिलिबो हां ए भाई ये भी फ्री तो तकिया गुड़ा भाई हमर कहबा पूरा 16 वाला देखा अछि ये केते टका मेमोरी पिलो एटा मेमोरी पिलो ये केते टका पड़िबो ये आपन फ्री आसी पारे ये भी फ्री आसीबो आगे को कहछो फ्री आसी गद्दी केते आसीबो ये भी फ्री करी परिबी फ्री करई परिबे आगे ये भाई कोथरे फ्री मिलियो के जान एठी आपन देखपति एमडीएफ रो गोटे सेंटर टेबल अछि ग्लास लागि पूरा क्लासी डिजाइन अछि भाई ये गुड़ा केते को आछी ये भी फ्री परिबो ये भी फ्री हां ए ब्लू मून रे को फ्री भाई कहउछोंती एबे भाई लोक जोता स्टैंड बहुत दरकार होची ये भाई रेंज केते रो स्टार्ट होची ये भी आपनकर रेंज कथा भूल जानती ये प्रथम कथा ये फ्री अछि फ्री ये भी फ्री अछि हां जोता स्टैंड भी फ्री हां ब्लू मून रे केवल वर्तमान फ्री वर्षा ऑफर पूरा रहउची पूरा ऑफर रो वर्षा होची ब्लू मून फाइनेंस आपण 5000 10000 भी करि परिबे हे जो आज्ञा ये हे जो आपनकर 5000 6000 डीपी दे भी हे जो इंटरेस्ट लागिबन इंटरेस्ट लागबन वारंटी 1 ईयर ऑल ओवर ओडिशा डिलीवरी अछि हां हां ओडिशा जोड आसले भी फाइनेंस हो भाई हां जीरो डीपी रे हे जो केतना एटा जीरो रे कर देबी लो बजेट रे दरकार एटा लो बजेट पई अछि केतेटा फाइनल करना पूरा एटा आसी आपण 3000 टका कर देबी खाली सिंगल आपण एटा नउचंती हां ताले एटा इंस्टॉलेशन मो तरफ फ्री अछि प्लस गोटे छोटो स्टूल टे देबी आ देरे भी 10 वर्ष वारंटी अछि मैट्रेस अगर पिलो फ्री तब एत सारा जिन आपको कौन फ्री मिल कौ कम्बो ऑफर रे आपको कौ फ्री गिफ्ट अच्छी ता सागर डिस्काउंट केमती रहा कोई मैरेज आप कम्बो पैक नौकरी केमी कौन बजेट सब जाना नमस्कार फ्रेंड्स मुझे साथ कर चैनल गोटे नुआ वीडियो को ब्लू मून सोफा आम पुणी वीडियो आम कह स्टार्ट करदे कहीं बर्तमान जेहेतु बाहागर सीजन आसला भाई पाखे जबरदस्त डील भी रही भाई नमस्कार आप नाटा भाई टी सुमित महांती सुमित भाई आम अच्छा ब्लू मून सोफा जब कह भाई केते दिन होगा ये 6 मास हवा जाउछ 6 मास हेलानी तथे लोक भाई बाहागर पई केमति कोन किना लोक स्टार्ट हेलानी एबे टिके मार्केट सीजन डाउन अछि आज्ञा बाहागर स्टार्ट हेले पुणी स्टार्ट हे जिवो हां तो आ वर्तमान हमर कोन भाई लोकेशन ता फास्ट कहि दियौ लोकेशन ता हमर नखरा छक ऊपर हमर फ्लाईओवर जोटू स्टार्ट हे कटक पटू आइला फ्लाईओवर जोटू स्टार्ट हे से सर्विस रोड रे जस्ट 100 मीटर आगु आस्तिबे लेफ्ट साइड रे दुकानटा पड़िबो ऑपोजिट रे अछि हमर एनिमल रिसर्च सेंटर टा जो अछि आ स्क्रीन आपको ऑलरेडी नंबर दे दीजिए आगू जबरदस्त फर्निचर वीडियो देखा भी चैनल को सब्सक्राइब करूँ इंस्टाग्राम आईडी देती चैनल को जाकि फॉलो करेंगे आउ डेरी कर स्टार्ट करदे नंबर आप सामने बर्तमान आसो जो फ्री कहले भाई कौन कौ जिन फ्री आग कही लोक लोक मैंने लगे खाली कमेंट बॉक्स में पार्टी करेंगे फ्री अच्छी आमर कम्बो ऑफर एगुड़ा सब आज्ञा जिते आप कम्बो जिनस ने से हिसाब से फ्री आइटम अच्छी जमती 1.5 लाख तलू हेगले यही दुटा जिन भर कौटा भी नहीं पारे ड्रेसिंग टेबल ना बेड साइड टेबल भर किसी टोटल फ्री मिलियो कम्बो आइटम केते टका स्टार्ट होची कम्बो आइटम आपण धर दियंतु 1.5 लाख मिनिमम धरी चलंतु पूरा सब सेट जदी धरिबे 1.5 लाख स्टार्ट होची से भी प्रीमियम बजट प्रीमियम प्रोडक्ट जदी रहइबो आ जदी हाई बजट को जिबे ताले हाई बजट रे आपणरो जेम देखैली मैट्रेस फ्री हे पारे नाले पिलो फ्री एमिति रे भी आपण जदी खट आ गदी नउजन तादरे पिलो फ्री अछि सेटा सब बेल पई ऑफर होची किंतु आपण एबे स्पेशल ऑफर रहि जिवो ब्लू मून सोफा रे तथापि हमर कहबा भाई फाइनेंस ऑप्शन अछि फाइनेंस बजाज फाइनेंस ऑप्शन अछि केते डीपी रु गुटे स्टार्ट हे जाउछ बजट बजाज फाइनेंस आपण 5000 10000 भी करि परिबे हे जो आज्ञा हे फास्ट हमर कहबा 2 in 1 जदी जो माने कहबा भाई नाही सोफा बेड मोर दरकार नाही मोर 2 in 1 दरकार 2 in 1 सिस्टम पळे आइजी ये भाई मॉडल केते दिन हो आनलेनी एटा एबे मासे होबो नुवा बना हिचेडा
ମାସେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଏ 3 ସିଟର ବାଲା ସୋଫା ଅଛି ନା ହଁ 3 ସିଟର ଏଇଟା 5 ଫୁଟିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାରିଲା সোফা কম বেড হয়ে সেইটা বি শোইযোগ আপনার আরামসে শোইপারে গোটে 6 ফুটিয়া লম্বা পিলা এমিতি বি শোইপারিবে হ্যাঁ এপটিয়া 5 ফুট পিলা শোইপারিবে এটি হুইল রହୁଛି ଆପଣ আরামসে এটাকু পুশ করিকি গোটে পিলা আরামসে পুরা আহুরি পুরা গোটে বেড হয়ে গলা আরামসে এমতি শোই পড়িবে আরে বাহ আর পুরা কম্প্যাক্ট সাইজ রে বি আছে হ্যাঁ পুরা আপনার পোর্টেবল সাইজ বি আছে আর রোলর যেহেতু আছে ଆପଣ ରୋଲରରେ ଆରାମସରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅଛି ନବାଣିଆ କରିପାରିବେ ଇଏ ଭାଇ ଆମର କହିବା ବେସ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କେଉଁ କାଠ କାଠ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ଲାଏରେ ଅଛି ପ୍ଲାଏର ଅଛି ନା ପ୍ଲାଏ ଆଉ କାଠ କମ୍ବିନେସନରେ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଭାଇ ହଁ ଏ ଯେଉଁ କଢ଼ା ବନ୍ଦ ଏମିତି କଢ଼ା ହଁ ହଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନୁଆଲ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିନ କରିବ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଅଛି ହଁ ହଁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଇଏ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ এইটা আসিব আপনার 33,000 33 হ্যাঁ ଇଏ କେତେ ଡିପିରେ ହେବ ইয়ে হয়ে আপনার 5,000 6,000 ডিপি বি হয়ে ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି ইন্টারেস্ট লাগবে ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏ କେତେ ମାସିଆ ଭାଇ ହେବ ଇଏମ୍ଆଇଟା ইএমআই হয়ে পার জিরোরে বি অছি আপনার 6 মাসিয়া আছে জিরোরে নহলে 8 মাসিয়া আছে নহলে আপনার 10-2 স্কিম করে এইটা ভাই আমার যদি কইবা ফোম কেতে রହୁଛି এটা এটা 40 ডেনসিটি ফোম রে আছে 40 ডেনসিটি রহিব আর ওয়ারেন্টি আদে রହୁଛି ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার ବର୍ଷେ କୋଉଥିରେ ଆମର ফ্রেম রে ଆଉ ফোম রে ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ଯେମିତି କଲର ଅଲଗା ଅଲଗା ବନେଇ ହେବ ହଁ ହଁ ଏ ଦେଖୁନ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ସେଟା ତାର ପ୍ରିମିୟମ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖୁନ ବୁକିଂ করে କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଭାଇ ବନେଇକି ଦେଇ ଦେବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ବନିଯିବ ଯଦି ଏବେ ହାଇ ବଜେଟ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କମ ଥିବ ତାହେଲେ 2-3 ଦିନରେ ବନିଯିବ ଆଉ ଅଲ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଡେଲିଭରି ଅଛି ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଭାଇ ହଁ ସବୁ ଏରିଆ କଭର ହେଉଛି ନା ସବୁ ଏରିଆ କଭର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଡେଲିଭରି ମାନେ 200-300 କିଲୋମିଟର ସେପଟେ ହେଇଥିବ ଯଦି অর্ডর যদি সিয়াড়ে হয়েছি তাহলে আপনার গাড়ি ভড়া দেখিকি কেতে কিলোমিটার হিসাবে ভড়া 2-3 দিন ভিতরে লাগিব মানে প্রোডক্ট হেই সাইলা পরে 2-3 দিন ভিতরে হ্যাঁ 2-3 দিন ভিতরে মু সেম ডে ডেলিভারি হইଯିବ সেম ডে ডেলিভারি ফাইনান্স পে ভাই কোন ক্রাইটেরিয়া রହୁଛି ফাইনান্স পে ক্রাইটেরিয়া কিছু নাই আপনার যদি বাজাজ কার্ড আছে বাজাজ কার্ড রে সাংে সাংে আপন জিরো ডিপি রହୁଛି জিরো ডিপি রে হইଯିବ সাংে জিরো ডিপি রে বি হଉଛି মেন হଉଛି ଆପଣ সিভিল কেমতি কোন রହୁଛି ଆଉ ইন্টারেস্ট রেট লাগুনি না ইন্টারেস্ট রেট লাগুনি খালি আপনার কার্ডরে বালান্স থিবা দরকার কেত জন আসছেন যেমতি লক্ষ টাকার জিনিস নেবার ଅଛି কিন্তু তাଙ୍କର বালান্স 50,000 ଅଛି ଆଉ 50,000 দবা ଆଉ 50,000 ক্যাশ দেବାକୁ পড়ে তারপর সোফা এটি আমার কইবা 3+1 গোটে ଅଛି ইয়ে ভাই আমার কোউ সোফা এটা এইটা হচ্ছে নর্মাল স্টিচিং মডেল সোফাটা ইয়ার প্রাইস এবে টিকে ডিক্রিজ হয়ে যাইছি এটা পুরা ফাইনাল আপনার 25,000 রে মিলিଯିବ 25,000 রে মিলিଯିବ এটা ইয়ে কেতে ডিপি রে হবো ইয়ে আপনার জিরোরে বি হইଯିବ জিরো রে হইଯିବ ইয়ে কো সোয়েট রହୁଛି না কোন রହୁଛି হ্যাঁ এটা সুয়েট কপড়া রয়েছে দেখুন সুয়েট কপড়া হ্যাঁ তা বেস কোন আছে ভাই आ बेस अच्छी आमर से फ्रेम आमर सबुथ फ्रेम आसो आमर प्लाए आउ काठ मिक्स प्लाए काठ हाँ काठ माने काठ बटम बाड़ा हुए काठ लास्टिंग करछि भाई हाँ लास्टिंग करूछ तो बहुत दिन जो माने यूज करछन जानिछन आ 25,000 ना केते कहले एटा 25 फाइनल अछि 25 फाइनल पूरा फाइनल आउ हमर कहबा लोक माने आसिले भाई जन प्रोडक्ट जल्दी मिलिबो तो हाँ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ନେଇଯିବେ ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କିଛି ତା ଦେହରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ନେବେ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନା କୋଉଥିରେ ଭଲ ଅଛି ସୋଫା ସାଇଡରେ ନା ବେଡ୍ ସବୁଥିରେ ଅଛି ବେଡ୍ ସୋଫା ସବୁଥିରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ ବି କେତେଟା ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆ ଭିତରେ କିଛିଟା ବୁକିଂ ଅଛି ସେ ବୁକିଂ ବାହାରି ଗଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପଣ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଆର এটা রাউন্ড হ্যান্ডেল ଅଛି রাউন্ড হ্যান্ডেল আর ম্যাটেরিয়াল भी अलग ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାରକୋଲ କଲର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଚଏସ୍ ଆସେ ଏଇ କଲରଟା ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ବେଶୀ ମାନେ କହିବା ସଫ୍ଟ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଧିକ ସମୟ ବସିପାରିବେ ଯଦି ବସିକି କାମ କରିଥିବେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ ଏଇଟା 32,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 32,000 ସାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଫୋମ୍ ବି ସେମ୍ ଅଛି ହଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କଲର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସକାଶେ ପ୍ରାଇସିଂ ଚେଞ୍ଜ କଲର ତାପରେ ଆଦରେ ଡିଜାଇନ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟିକେ ଅଲଗା ହବ ନା ଫାଇନାଲ ପୁରା ଏଇଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି ସୋଫା କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା ବେସ୍ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ରବିବାର ଭାଇ ଖୋଲା ରହୁଛି ସଣ୍ଡେ ଖୋଲା କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ସେଇ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଫା ମଡେଲ ଅଛି ଏଲ୍ ସେପ୍ କେତେ ସିଟର ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ସେ ଅଛି 8 ସିଟରଟା 8 ସିଟର
आ कलर भी कस्टमाइजेबल अछि हाँ कलर साइज सब यार कस्टमाइजेबल आपण 8 सीटर जतियो सब लॉफ्ट साइड देखुचंदी हाँ। ये सब जाक गोटे प्राइस एबे मु कर देछि ये सब जाक आपण नेबे 54000 रे 54,000 कोड़ा देबे भाई टी कहि दियौ एटा देबी गोटे सेंटर टेबल मिलिबो तादर दीटा पपीस मिलिबो ये केते डिपी हबो ये भी आपण ये आपणर 5-6,000 डिपी रे हिजिवो हे जिवो हां ये मैक्सिमम 12 मास जे फाइनेंस कर परियो 12 मास रे आपण इंटरेस्ट पड़ जिवो टिके 12 मास केते मास रे फाइनेंस हो 10 मासिया जदी नेबे ताले इंटरेस्ट पड़िबोनी 10 मास जाके इंटरेस्ट फ्री रहइबो हां तापर एटा को भाई कोन कोन जो झूलाटा अछि एटा तो झूला को कोहंती हो ये भाई केते वेट नहीं परियो ये मु तो अच्छी एते वजन देखंतु 100 केते केजी केते पीस गलानी एटा ऑनेस्टली जाइनी एते जाइनी एते ना रिक्वायरमेंट किन हमर बजट भीतर रहइबो ना हां 10,000 टका बजट 10,000 आगु को भविष्य रे आपन को एटा मु फ्री भी करि पारे फ्री भी कर पर किन कोउतर फ्री रहबो सित जाने पहले कॉल करन ब्लू मून सफा एटा जीरो रे कर देबी जीरो नहीं जीरो 1000 टका लगा आपन पड़ियो मास छुआ मन जो माने पसंद करन बालकनी खास करी पके सेति में कहले एटा फ्री करि पारे एठी अपन कहबा एटा कोन जूट अछि भाई एटा जूट कपड़ा ये 5 सीटर ना हां ये हमर कहबा रेट केते अछि भाई एटा अछि 26000 टका 26000 लास्टिंग करियो हां पानी फानी पड़ले केन कोन करिया पानी आदरे पानी पड़ले किछ असुविधा नै किछ असुविधा सुखी जो जल्दी ए सुखी जो कपड़ा रो ना तब हम कहबा सोफा सेक्शन आपण देखि देले तापर हमर टिके जो अलमीरा पर अलमीरा जदी कहबा संगम रो भलो कलेक्शन हमर ब्लू मून सोफा रे अछि नुवा कलर एटा अछि मेहंदी कलर गोटे मेहंदी कलर अछि ये भाई हमर कहबा कोन 10 टा कोन रहउछि एटा 10 तार 10 टा रो आगे ए जो भाई हमर जो आसी एटा ड्रॉयर मॉडल टा एटा ड्रॉयर अछि हमर तो देखिथिबे आपण पुराना वीडियो रे चाबी एरिया सब अछि आदर 10 ईयर वारंटी वाला अछि आदर इथे एटा गोटे ड्रॉ सिस्टम अछि 10 ईयर वारंटी भाई कोथे लॉक रे लॉक आ कलर रे ये भाई एटा ड्रॉ एटा ना ना रोस्टिंग हेले पूरा फुल पैसा ये रिटर्न हां बाबा रे लॉकर भी अछि ओटे हां ऊपर हैंगर भी अछि आगे आ मेन होछि वेट केते अछि ये वेट पाखा पाखी आछन 90 केजी पाखा पाखी आछियो भलो वेट आ बैंगल्स रखे पई बैंगल्स स्टैंड भी अछि हां बहुत ही बढ़िया अब आपण लॉक सिस्टम देख पारछी गोटे गोटे जगह हैंडल आसे ए आपनकर इंटरलॉकिंग वाला अछि नै ये भाई रेट केते अछि एटा अछि 22330 अछि हाँ। एटा आपन आसी जिवो डिस्काउंट परे 21000 आसी जिवो एटा एक था ये भी फाइनेंस हो हां आ ऊपर चार उडा भाई रेट केते आसीबो एटा आसी जिवो 5500 टका 5,500 हां एटा डिजाइनर छे ए अलगा कलर अछि हमर हां जो कलर व्हाइट कलर भी नहीं परिबे जेमती कलर कहबे सेमती कलर स्टेनलेस स्टील अछि जे बड़ साइज वाला नहीं हो हां बड़ साइज हे परियो हे परियो हां आ सुप्रीम रे देखियो चार सेक्शन भी बड़ा एटा सुप्रीम रो क्रूज चेयर एटा आसुची आज्ञा। ये 2200 टका आसीबो एटा ऑर्नेट चेयर 2500 टका आसीबो आज्ञा बाकी एटा होची वेब मॉडल चेयर एटा टिके बाथरूम रे गाधे हबदा करे पे सुविधा हुए एटा आपन को आसीबो 1350 ओल्ड एज जो माने थान त बसे आ मेन होची टेंशन भी नहीं आराम तापरे एटा गोटे आसीबो एटा ऑर्थो चेयर आसी ये रो अर्थो चेयर हां ऑर्थो चेयर 1900 टका अछि एटा 1900 टका आगे आ भाई त हमर कहबे ड्रेसिंग टेबल फ्री कोसन कि एक्चुअली जे किनिया चाहिबो भाई केते टका पड़ियो किनिबे एटा फ्री आइटम आपन फ्री आइटम कॉम्बो रे तो फ्री नेबे किनिया पे नॉट फॉर सेल ना हाँ, एटा नॉट फॉर सेल सेटा केवल गिफ्ट पेंगा दिए एटा आपन किनिया पे ए सब जिंस अछि ये भाई 3 डोर वाला उडा केते आसीबो 3 डोर एउडा पा आपन कहउतिन जो 31554 टका एटा अलगा कलर अछि ना आर एटा होची 4 फुटिया आर आउडे 4.5 फुटिया अछि सेटा 40000 टका आसीबो आ बहुत जनकर मिरर मॉडल दरकार होची जेमती आपन बाहर होची कैटरीना मॉडल श्रीमान श्रीमती मॉडल अछि सेटा 42000 टका आसीबो गोटे साइड आसीबो मिरर बाकी दीटा डोर आसीबो एमता डिजाइन पूरा अलग अलग डिजाइन हां अलग अलग डिजाइन अनुसार आ आसीबो एठी अपन ड्रेसिंग टेबल आसला होली लाइट फिटिंग ही अछि एठी हमर स्टोरेज पेंगा अछि मिरर भी अछि पछरे अपन मिरर पछरे भी स्टोरेज अछि जार कहबा स्पेस रे कहबा बहुत असुविधा ए जिंस नै गेला अपन प्राइस रे जिंस किछरा लुगा पटा भी रहि जवा भितरे जेति कि अपन तळे भी एठी देखंतु ये भाई केते को आसीयो एटा आसी जो आपन को फाइनल पूरा 17000 टका 17000 ये एमडीएफ ना कोन अछि हां एमडीएफ रो एटा एमडीएफ अछि एमडीएफ रासन कंपनी रो आसीबो उई फुई खाइबे नै भाई नाही उई लागियो ना टर्माइट फ्री पूरा टर्माइट फ्री एटा कलर होची बा कलर पेंट हिच एटा आ ये ओटा अपन छोटो कॉम्पैक्ट साइज रो अछि मिरर अछि ता संगे अपन ड्रॉअर एठी रहि जिवो आ फिनिश भी अपन देखि परते केंते कोन आसी जा को लो बजट रे दरकार एटा लो बजट पई अछि केते ओटा फाइनल करना पूरा एटा आसी अपन 3000 टका कर देबी 3000 टका हां भल है देखंतु लो बजेट रे आपनकर मिल गला आ आपन ई भाई बिक्री होची केमति कोन
ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ନେବେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାନେ କହିବା ସବୁ ଭେରାଇଟି ବଜେଟ୍ ଆମର କହିବା ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଇଏ ଭେରାଇଟି କ'ଣ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ ଟପ୍ ସେଲ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା RD4ଟା RD4 ହଁ ୟାର ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କରାଯାଇଛି 18,000 ଟଙ୍କା 18,000 ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଲ୍ ଏଇଟା କ୍ଲାସି ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ କଲର୍ ଦେଖିବେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମଠୁ ନେଇ ତାପରେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ମିରରଟା ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ମିରର ବି କହିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ଅଛି ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ଡ୍ର ଅଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ଡ୍ର ପାଇବେ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଠି ଡ୍ର ଅଛି ସବୁ ତାରରେ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ଲାଇଟ୍ ୱାୟାର ବି ଦିଆଯାଇଛି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯଦି ଖାଲି ସିଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଏଇଟା ନଉଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଅଛି ଫ୍ରି ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲଟେ ଦେବି କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଫ୍ରି ରଖୁଛନ୍ତି 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମର କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ 20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଫ୍ରି ଅଛି ଏ ବନେଇବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବନା ନାହିଁ ଇଏ ତ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ରେଡିମେଡ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଯିବେ ଖାଲି ଫିଟିଂ ହେବ ଫିଟିଂ ହେବ ହଁ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଅଛି କର୍ଭ ବାଲା ଟିକେ ପାଖାପାଖି କହିବା ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି 1,000 ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ବାଲା ୱିଥ୍ ମିରର ହଁ ଏଇଟା ସେଇ ସଙ୍ଗମ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆଲମିରାର ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷ ହେଭିର ଅଛି ଏଇଟା 20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମିରର ମିଳିଯିବ ଦୁଇଟା ଡ୍ର ମିଳିଯିବ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି 10 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି 10 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ହଁ କଲର୍ ଆଉ ଲକ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ବେଲୁନ୍ ସୋଫା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଲେଦର ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଲେଦର ସୋଫା ଅଛି ଏ ବଜେଟ୍ ଆପଣ ଘରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ବଜେଟ୍ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଏବେ କମିଯାଇଛି 32,000 ହେଇଯାଇଛି 32,000 ହଁ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଭଲ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଇନଡୋର୍ ପାଇଁକା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ରହିବ ହଁ ଏଠି ତାପରେ ଇଏ ଭାଇ କେଉଁ ସୋଫା ଅଛି ଏଇଟା ଲେଦରର ଏଇଟା ବର୍ଫି ମଡେଲ ସୋଫା ବର୍ଫି ମଡେଲ ହଁ ବର୍ଫି ମଡେଲ ସୋଫା ଏଇଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ ଟିକେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 45,000 45,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାଇ ଅଛି କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଁ କରିଦେବା ଆଉ ହେବ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆପଣ କହିବା ଭାଇ ସୋଫା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ହେଲେ ଖଟ ଆପଣଙ୍କ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଖଟ ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ ରେଟ୍ ଖଟ ଆମର ମଡେଲ୍ ନେଇକି ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 49,000 ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଁ ସେଇଟା ରାସେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମଡେଲ୍ ଖଟ ଗୁଡ଼ା କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ହଁ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ର କେତେ 6 ରେ 6.5 6 ରେ 6.5 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 6 ରେ 6.5 ଇଏ ଆମର କହିବା ଭାଇ କ'ଣ MDF ନା କ'ଣ ଜିନିଷ MDF ର ଏଇଟା MDF ଏ ଭାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏଇଟା ବି ରାସେଣ୍ଟ ହଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାଲା ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ହେଡ୍ ପାଖରେ ଆପଣ କୁସନିଂ ବି ରହିବ ଏଇଟା ହେଡ୍ କୁସନିଂ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ହେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ ଆର ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଖାଲି ବେଡ୍ଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଲି ବେଡ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଏଇଟା 42,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ୱିଥ୍ ଆମର କହିବା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ 10,000 ନେଇପାରିବେ 15,000 ନେଇପାରିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଫୁଲ୍ ପୁରା ହଁ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ନେବେ ଯେ ଖଟ ସହିତ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲୋ ଫ୍ରି ଇଏ ଭାଇ ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ରାସେଣ୍ଟର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପରେ 1 year ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପରେ ହଁ ତାପରେ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ବାଲା ବି ଅଛି ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଟା ଦିବାନ ଏଇଟା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଦିବାନଟା 3 ଫୁଟରେ 6.5 ଫୁଟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ କହିବା ସୋଫା ସାଇଡ୍ରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାର ସ୍ପେସ୍ ନଥାଏ 3ଟିକିଆ ସୋଫା ନେବାଠୁ ବେଟର ଏଇଟା ପକେଇଦେବେ ଆପଣ କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଇଏ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଖାଲି ଦିବାନଟା ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ 17,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଖାଲି ଦିବାନଟା ଏଇଟା MDF ରେ ଅଛି ହଁ MDF ଇଏ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଇ ହଁ ରାସେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ନୀଲକମଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନୀଲକମଲ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 4,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ 4,000 ନା 6,000 କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି 4,000 ଆସିବ ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଆପଣ 7-8,000 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଛି 2-3 କେତେ ଭାଇ 100-150 ପିସ୍ ଅଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଇ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ନୀଲକମଲ ରହୁଛି କେତେ ଇଞ୍ଚରୁ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଠିକ୍ 4 ଇଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ 4 ଇଞ୍ଚ ନେଇ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଅଛି ସବୁଠୁ ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ତଳେ ପକେଇକି ଶୋଇପାରିବେ ତଳେ ପକେଇକି ଶୋଇପାରିବେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ରହିବ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକଦମ କୁସନିଂ ଅଛି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଆଦେରେ ଏଇଟା ଯଦି ନେବେ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା ଖାଲି ନେବେ ଆଦେରେ ଏଇ ପିଲୋ ଦିଟା ଫ୍ରି ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲୋ ଫ୍ରି ଏ ପିଲୋ ଦିଟା ହଉଛି ମେମୋରି ପିଲୋ ଏଇଟା କଷ୍ଟଲି ପିଲୋ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମାଇଜ ହେଇଯିବ ସାଇଜଟା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସେତିକି ସାଇଜରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆଜ୍ଞା
ମାନେ ପିଲୋଟା ଏ ଭାଇ ଆମର କହିବା ମ୍ୟାଟ୍ରେସଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ମ୍ୟାଟ୍ରେସଟା ଆମର ଅଛି 37,000 ଅଛି ଏଇଟା 37,000 ଅଛି ତା ବାଦ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ କହିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସଟା ଦେଖୁଛ ଖଟଟା କେତେ ଆସିବ? ଖଟ ଏଇଟା ମୟୂର ମଡେଲ ଖଟ ଆମର ଅଛି 60,000 ପୁରା ପିଓର ଶାଗୁଆନ। ହଁ ଶାଗୁଆନର ଏଇଟା ହାଇ ପଲିସ ହେଇଛି ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଶାଗୁଆନରେ ହିଁ ଏଇ ଫିନିଶଟା ଆସିବ ଅଲଗା କୋଉ କାଠରେ ଏମିତିଆ ଫିନିସିଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ଅଲଗା କାଠରେ ହେଇପାରିବ ଶାଗୁଆନରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଫିନିସିଂ ଦମ୍ଭଟା ଯୋଉ ହଁ ଶାଗୁଆନର ଟିକେ ଲୁକ୍ସଟା ଅଲଗା ଆସେ ଟିକେ ଭେନ୍ସ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଭେନ୍ସଟା ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା କାଠରେ ଆସିବନି ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଭଲ ବନେଇ ହେବ ଏଥିରେ। ହଁ ଇଏ ଭାଇ ଖଟଟା ଯଦି କହିବା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ? ହଁ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ବନେଇବା ପାଇଁ? এইটা যদি বনেইবে দেখিয়া স্টক যদি নথিব তাহলে 10 দিন 15 দিন লাগিব এটা ଆଉ ମିଶେଇ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗଦି ସହିତ ମାନେ କମ୍ବୋ ନେବେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଆପଣ ପିଲୋ ତ ଏମିତିରେ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଯଦି ଏଇ ଗଦି ଯଦି ନେଲେ ଏଇ ଗଦି ସହିତ ନେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପିଲୋ ମିଳିବ ବେଡସିଟ୍ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ମିଳିବ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଁ ତଥାପି ଆମର କହିବା ରେଞ୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ 4 ଇଞ୍ଚିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି 7,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 7,000 ଏ କେଉଁ ସାଇଜ୍ କ'ଣ 7,700 ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 5 ଫୁଟରେ 6.5 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚିଆ 4 ଇଞ୍ଚିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 6,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ 6,000 ଆଉ ତା ସାଇଡ୍ ଆମର କହିବା ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ଟା এইটা আপনার থিব 18,000 টাকা এটা 6 রে 6.5 কিং সাইজ আছে হ্যাঁ এইটা ভাই কো অর্থ না কোন এটা হ্যাঁ এটা অর্থ ইয়ের হেলথ প্রো মডেল রে আছে দেখন্তু যা নগর সিভিয়র কইবা এটা দেখি দিয়ন্তু 1 ইঞ্চ আদরে আছে ফোম আছে আর 1 ইঞ্চ তাদরে বন্ডেড ফোম আছে তারপরে কয়ার ফায়ার সব মিশি কি আছে লাস্টিং করিয়া ভালো ভাই 10 ইয়ার ওয়ারেন্টি वाला ওয়ারেন্টি আছে তাদরে তাই এই যে এইটা খট কম ভাই রাসেন্টার না কোন আছে হ্যাঁ এগুলা রাসেন্টার এটা দেখন্তু গোটে পিউ কলর ଅଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ଏଇଟା ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 55,000 55,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ବି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମଡେଲ ୟା ପେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମଡିଏଫ୍ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଏମଡିଏଫ୍ ର ଷ୍ଟୋରେଜ ବାଲା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ନା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ହଁ ଏ ସାଇଡଟା ଏଇଟା ବି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୋ ଅଛି ଏଇଟା 40,000 ଅଛି ଏଇ ଖଟଟା ଇଏ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ଅଛି ହଁ ନା ଆଉ ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଭେରାଇଟି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ବନେଇ ପାରିବେ ब्रांड रे हमरो जहां आपण कैटलॉग देखिबे कैटलॉग अनुसार ही जिंस सेटू सिलेक्शन रहइबो भाई डाइनिंग केते आसीबो रेट 4 सीटर रा स्टार्टिंग 4 सीटर एटा ग्लास रो जदी नेबे 30,000 30,000 सागवान रो एटा ए सागवान सब सागवान रो आउ जदी आपण एम्ति मार्बल रो नेबे मार्बल रो 4 सीटर आसीबो 45,000 आउ एटा 6 सीटर जदी नेबे एटा आसीबो आपण को 55,000 आ अलगा फर्नीचर दुकान पे आपण क्वालिटी और प्राइसिंग केंति कोन रहइबो प्राइसिंग देखो किए कौन बिकुची मुझे कही पारिनी आमर प्राइसिंग हिसाब से मार्जिन मु बहुत कम ही नौ कहीं आपको बहुत जिन मुझे गिफ्ट आइटम हिसाब से दे दूसरी कम्बो हिसाब से नेले आउ सिंगल पीस रे नेले आपको डेलीवरी किछटा जगह अच्छी फ्री अच्छी जमी आम 15-20 किलोमीटर रेंज भितर गले मु फ्री कर दो नहीं इंस्टॉलेशन भी फ्री अच्छी तादरे आउ गोटे कथा देखो आप क्वालिटी देखु बजेट सिलेक्ट करंतु आउ आपनक टाइमिंग केते कोन रहउची जो माने बाहा करिया पय न बाहा पय त दया करी टी आगुरु आसंतु हां आगुरु पूर्वरु आसले टी पूर्वरु आसले जेमती नले बुकिंग ही जाउची जिंस जोडा बुकिंग ही जाउची सेटा पुणी आपनकु मिलला उटे टाइम लागिवो तो इंस्टेंट संग से मिलिया टी कष्ट होई जीवो आ कारण पीक सीजन रे हां पीक सीजन रे आपण खोजिले सेंती पाइबेनी टी मिलिबो कि टाइम लागिवो वर्तमान भी जो फ्री ऑफर अछि सेटा लिमिटेड पीरियड पय मु रखिची लिमिटेड पीरियड आपनकर रहबा लिमिटेड पीरियड माने किछि फेब्रुआरी मास जाके धरि कि चलन ए जो फेब्रुआरी मार्च जाके अछि ये 6 सीटर भाई डाइनिंग केते आसी मार्बल फिनिशटा मार्बल फिनिश एटा 55 अछि ता ऊपर भी हम डिस्काउंट कर देबी और डाइनिंग सेट भाई केते वेराइटी रखछन डाइनिंग ओनली दीटा प्रकार गोटे ग्लास टॉप रो रखिची गोटे मार्बल 6 सीटर 4 सीटर आ आपन जदी चाहिबे बनै परिबे हाँ बजेट वाला अधिक बजेट वाला भी बनै परिबे अछि अधिक बजेट वाला अछि आ एटा भी छोटेटा एटा ये भी डाइनिंग आर ग्लास टा लगा हैनी एटा 6 सीटर एटा 6 सीटर एटा ग्लास टॉप रो 6 सीटर टा खाली हमर को ग्लास लागि गेला रेडी हे जो जिंस आ एटा भाई कोन जोता स्टैंड ना को हां एटा बड़ साइज जोता स्टैंड 5 फुटिया ये भी एमडीएफ नहीं एटा होची जो प्री लैमिनेट हां प्री लैमिनेट रे आसीबो एटा आपन को आसीजो 3,500 टका 3,500 हां माने कहबा बजेट भितरे किंतु क्वालिटी देखि पूरा प्रीमियम रहउची ना हां आ स्टोरेज यूनिट भी भलो माने अधिक जोता रही पारे देखि दिन आपण बहुत बड़ बड़ जोता भी रही परिबो गैप अछि
फुटे फुटे गैप रे बना है नले आपण को अलगा ये हिसाब रे यूज कर पे हां हां ना हां आ प्रीमियम भी देखा मल्टीपर्पज रे भी यूज कर जो माने प्लास्टिक रखिया पई पसंद करंतनी तांको पई छोट अछि सेही सेमती जिंस आपण जो कहले तार गोटे भलो जिंस अछि आसो देट देखि देबे आज्ञा प्लेट हरिका रखिया पई भी आपणकर बुक सेल्फ टाइप रो अछि हां ए बुक सेल्फ टाइप रो आछो आदरे आपण रखि परिबे प्लेट हरिका रखि परिबे कि माने मल्टीपर्पज रे यूज कर पे एटा बहुत जण जोता स्टैंड भी यूज कर परछन जहा आपण करि परिबे ए भाई रेट एटा वर्तमान एई गोटे पीस मो पकर अछि एटा 10000 टका अछि 10 गोटे पीस एटा जीव बोधे नहीं नहीं एटा जाइनी एमतिया बहुत सारा पीस गलाणी बेरी गोटे पीस मो पकरे बे अछि डिमांड अछि एटा दिए आ ए टेबल उडा केते कोन आसीओ एटा आपनकर आसी जिवो एटा 4000 टका आसीओ 4000 टका हां एटा दिए वाटरप्रूफ टाइप रो रहउछि पानी बजले एते किछ हबो कंफर्टेबल कहि परिबा एगुडा आपण देख पते पूरा प्रीमियम प्रोडक्ट रहइबो एटा मल्टीपर्पज टीवी यूनिट कर परिबे क्रॉकरी यूनिट कर परिबे सब रखि परिबे ड्रॉयर अछि तार गोटे प्रीमियम कलर देखुन सेटा व्हाइट कलर अछि एटा केते अछि भाई ग्लास टा एटा 23000 अछि 23000 एटा एटा अछि 21000 टका 21000 आपण देखुन इंटीरियर डिजाइन की कलर मैचिंग करी के हां मैचिंग करी एटा ते सुंदर लागियो सेही हिसाब रे बना सुंदर लागियो कि आपण मेंटेनेंस अधिक रहयो आ सफा करिया पड़ियो बार बार नहीं व्हाइट टा चार सेगमेंट रे देख पाथिया मूवेबल चेयर भाई केते कोन आसीओ रिवॉल्विंग चेयर आपण डिजाइन नै की अछि कोडा 7000 कोडा 8000 एमती अछि एटा केते अछि एटा आपण का आसीजो 7000 टका 7000 आगे सी ये आसीजो 8500 8500 ना हां आ बजट भलो अछि ना हां एबडा मु निजे यूज करछ ऑफिस रे पडिछ देखंतु ऑफिस रे पडिछ प्रीमियम क्वालिटी टाइप रो अछि एगुडा भाई केते अछि एटा अछि एटा बुक सेल्फ अछि सेही एमडीएफ रो एटा एटा जो एमडीएफ रो खोजले एटा बुक सेल्फ एटा छोटडा तार एटा बडडा बड़ डिजाइन टा एटा अछि छोटडा आपणकर आसी जिवो एटा 19500 बडडा आसी 21500 बढ़िया बढ़िया आपण भेराइटी प्रोडक्ट सब अछि एटी भीतर ओडा देखंतु व्हाइट हमर कॉफी प्लस व्हाइट अछि ये केते आसी भाई रेंज सी भी आसी आपन से 21000 रेंज रे आसीबो 21000 आउटे बहुत जण खोजुचंती जे हम काठर सोफा दरकार सागवान रो एटा गोटे काठ सोफा अछि देखि दियंतु 3+1 अछि 3+1 रे ये भाई केते कोन आसीओ एटा 45000 अछि आ आपण कहबा अलगा कलर बने ना ई कलर हां हां ई कलर टा चेंज करियो जो कलर मटेरियल कलर टा चेंज करियो हां एटा 40 डेंसिटी रो फोम पडिछि भी हां आपण आदरे कलर टा जो कलर आपण कहबे से कलर नै पारि 35000 रे एल सोफा एल शेप आपणकर मिलियो देखंतु ई गोटा अछि ये 35000 भी और रेट कम देबी आदरे 35000 भी कम रे दे देबी केते सीटर वाला अछि एटा एटा अछि 7 सीटर भलो भी लागु छी एटा 35 एटा होची एटा 38000 अछि एटा लेदर रो अछि या कलर देखि परथिबे आपण लेदर रेट अछि ना एटा लेदर रेट अछि कपड़ा और लेदर रेट मिक्स अछि एटा आपण अलगा पीस जाई की लागियो हां गोडो भाई एसएस ना कोन अछि रे नहीं नॉर्मल गोडो अछि प्लास्टिक कला वाला पानी बाजले जे नष्ट होबनी एगुडा भाई केते आसीओ ये तो सेम डिजाइन बोधे आ देखो भाई दौड़ी फोड़ी लागी छी ना केतिए हां एटा टिके अलगा गोटे लेटेस्ट डिजाइन टाइप रो अछि हां एटा नुवा बना है एटा आपण को आसी जिवो फाइनल 48 एटा 48 कहली बा आपण बिना ये बॉक्स जोड़ा सब 48 अछि मेन कथा आर सामने देखि दियौ एटू डिजाइन भाई डिजाइन आनी की देखेबो खट बने पेरी हां चेष्टा करिया हबो यदि हमें मिस्त्री को देखिया मिस्त्री यदि बनै परिया तले हम बनै दो किंतु से हिसाब रे डिजाइन हिसाब रे प्राइसिंग रहइबो हां डिजाइन हिसाब रे तापरे आपण जेमती कहबे से हिसाब रे हमें बनै की देखिया चेष्टा करिया सिंपल लॉजिक जत्ते काम सेमतिया पैसा से राउ जिन ये होची बिना बॉक्स वाला मॉडल सागवान रो बिना बॉक्स काठ ये बजट केते आसीओ एगुडा आसीओ 23000 टका 23000 सब जगह 23000 आसीओ तार गोटे एटा गोटे ब्रिक्स मॉडल क्वीन साइज ना कोन अछि नहीं किंग साइज क्वीन साइज सब एका रेट आसीओ एका रेट आपण भाबियन जे क्वीन साइज ने बेली रेट कमी जीवो 1000 टका केवल कमी परियो आ कुछ कमी होन एटा गोटे डिजाइन अछि तार ये केते रेट है ये भी अछि 23000 टका सागवान काठ बिना बॉक्स वाला मॉडल माने स्टोरेज नहीं स्टोरेज बनले ता देले आउरी जिंस लागियो पैसा सही बढिया स्टोरेज कले केते आसीबो एटा स्टोरेज कले आसी जो सही 48 46 एमती आसीबो स्टोरेज कले बजट बढ़ियो से हिसाब रे आपण बजट देखि की काम करंतु जो भलिया बजट अछि आ सब भेराइटी बजट हमर का सुमित भाईकर ब्लू मून सोफा रे आपनकर आसीयो भारी आ एठी तो भाई ऑलरेडी खट देखि ना आ किछटा सोफा देखि देबा हमर ये भाई हमर को सोफा अछि एटा एटा राउंड सोफा अछि राउंड सोफा हां ये केता अछि रेट एटा आसीबो 35000 आसीबो 35 एडी एल से भी विभिन्न भेराइटी देखि पते सी भाई एटा सोफा कम दीवान जो अछि सोफा कम दीवान एटा आपन को आसीजो 40000 रेंज रे मु करे देबी एटा 40000 हां सोफा कम दीवान
ଜଣେ ଏପଟେ ବସି ବି ପାରିବେ ଏପଟେ ଜଣେ ଶୋଇପାରିବ ଭଲ ସାଇଜ୍ ଅଛି। କେତେ ସିଟର ବାଲା ଏଇଟା? ହଁ 6 ସିଟର ଆସିଯିବ ଏଇଟା। ଛୁଆ ହେଲେ ଆଉ ବସି ପାରିବେ। 7 ସିଟର ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲଟା କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ଏଇଟା। 11,000 ସେଇ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 54,000 ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ବନେଇ ହବ? ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ ଏଥିରେ ବନେଇ ହବନି ନା ଇଏ ଫିକ୍ସଡ ବାଲା ରହୁଛି। ହଁ ସୋଫା କମ୍ ବେଡ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ଚଉଡ଼ା ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ରେଟ୍ କହିଲେ ଏଇଟା? ହଁ ହଁ 54,000 ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ସହିତ। ଇଏ ଭାଇ ଜୁଟ୍ ଅଛି ନା? ନାଇଁ এইটা জুট কপড়া আছে, এইটা টিকে প্রিমিয়াম টাইপর কপড়া আছে। কেতে আছে রেট ভাই? এইটা বি সেই আসিও 38,000। এল শেপ যাহা আছে সব 38 36 এমতি বজেট ভিতরে সব নেই পারিবে না। তারপরে আমার স্কাই ব্লুটা তো দেখছিল এটা অলগা কলর রহু না। এটা গোটে নূয়া আসছে সে সোফা হল রে যেমতি পড়ি থাকে প্রিমিয়াম। এটা তুলারে পুরা তৈরি, এটা পুরা তুলারে তৈরি। এটা প্রিমিয়াম সোফা, এটা 70,000 টাকা। কটন? পুরা কটন রে তৈরি। এই রেঞ্জ কেতে আছে? এটা আছে 70,000 টাকা। 70,000? হ্যাঁ। এই 5 সিটর কেবল রহিব? এটা 5 সিটর রহিব 70,000 টা। আপন দেখি জানি পারিবে। এটা বসিলে বি আপন ফিল করি পারে মহারাজা মানଙ୍କର স্টাইল ହେଇଛି এটা। ଆଉ ହେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଟୁ ନେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁ ପୁରା ତୁଳା, ବହୁତ ତୁଳା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଦେରେ। ତା ପାଖରେ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁ ସେପ୍ ନା କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟା ମଛଲି ମଡେଲ ସୋଫା। ମଛଲି? ହଁ ୟାର ଏଲ୍ ସେପ୍ ସୋଫା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ମଛଲି ମଡେଲରେ ବନେଇ ହବ ନା? ହଁ। ଏ ଭାଇ ରେଞ୍ଜ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? এইটা ଅଛି 45,000। এটা লেদর ଅଛି, এইভাবে প্রিমিয়াম লেদর ଅଛି। এটা 45 ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତ ସବୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବଜେଟ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାଠ କଲର ଅଛି। ଏଇଟା এটা ଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସୋଫା। ଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଟପ୍ ସେଲିଂ ସୋଫା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନା, ମିକ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? এইটা ଅଛି 45,000। 45,000। ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିବେ ଆପଣ ସୋଫା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କାରଣ ସୋଫାଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଚେୟାର ବି ଭଲ ହ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଚେୟାର ଆମର ବଲ୍କରେ ଏବେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଚେୟାର ଅଛି। ଇଏ କ୍ରୁଜ୍ ଚେୟାର ଇଏ ଅଛି। এটা বর্তমান আপনার ক্রুজ চেয়ার আছে, আদরে আপনার আরামসে বসিপারে। এটা লুহা আর গোড় গুড়া সব লুহার তৈরি, সুপ্রিম কোম্পানির 40 মন্থ ওয়ারেন্টি আছে আদরে। আর এটা আউটডোর ইউজ করিপারিবে ভাল ভাবে, আউটডোরে বসিপারিবে। বর্ষা ফর্ষা পানির বি কিছু হবনি, লুহার তৈরি হয়েছে। কেতে ভাই রেট আছে এটা? এইটা আছে 2600 টাকা গোটে চেয়ার সিঙ্গল পিস। আর যোউঠিকি দেখিয়ে ভেরাইটি ডিজাইন। এগুড়া ভাই কেতে আসিব? টিভি ইউনিট এটা বি 10,000 টাকা আছে। এটা কম বজেট वाला বনে হবো? কম বজেট वाला হ্যাঁ বনজিও। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ କେଉଁ ଚେୟାର? ଇଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର? ହଁ ଏଗୁଡ଼ା 1400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟା। କିଚେନ୍ ଫିଚେନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହଁ ପକେଇ ବସିପାରିବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲେଗ୍ର। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଇ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍? এটা ক্রোকরি ୟୁନିଟ୍। এটা ক্রোকরি ହେରିକା ରଖିପାରିବେ ଆଦେରେ। ବଜେଟ୍? এইটা আসিব আপনার, এটা 2 পিস ଅଛି। এটা বর্তমান যে আসিব মু এটা 6,000 টাকার ଦେଇଦେବି। গোটা 6,000? গোটা 6,000 টাকার ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଅନଲାଇନରେ କମରେ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଏତେ ଅନଲାଇନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ରିପେୟାରିଂ କଷ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବେ, ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା କେଉଁଠି କରିବେ, ଖରାପ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣ? ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟଡିନେସ୍ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଦେଖିଲେ, ଚେୟାର ତ ଭାଇ କେମିତି କହିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ କହିବା ଆଉଟଡୋର ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପୋର୍ଟେବୁଲ ଅଛି ଟେବୁଲ, କଫି ଟେବୁଲ। କଫି ଟେବୁଲ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କି କଫି ପିଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନେଇ ବି ପାରିବେ, ଏଇଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଧରିବେ, କାର୍ ବି ନେଇପାରିବେ, କାର୍ରେ ନେଇଯିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ନେଇଯିବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ, ଛତା ଗୋଟେ ନେଇଯିବ, ଚେୟାର ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆରାମସେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଚେୟାର ରଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଅଛି, ସରିଯାଇଛି ଏବେ, ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ନା? ହଁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ତ ଗଡରେଜ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଗଡରେଜ। ଏଇଟା ରାଜା କମ୍ପାନୀର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି ଭିତରେ, ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ରଖିବାକୁ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ଅଛି, ସିକ୍ରେଟ ଆଦରେ ଚାମ୍ବର ବି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍। ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍ ମାନେ? ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ରହିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି। କେତେ ଲମ୍ବା ହେବ? ଇଏ 4 ଫୁଟ୍ରେ ଆମର 6 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବା ହେବ। ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ? ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ। ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା 2,600 ଟଙ୍କା ଲେଖା। 2,600 ଟଙ୍କା? ହଁ 2,600 2,500 ଭିତରେ ଆସିବ। ମାନେ ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ
ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକି ମାଉସ୍ ମଡେଲ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରେଣ୍ଟେଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ନା? ପାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭାଇ ନୀଲକମଲ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ ଏଇଟା 17ଟା ପେୟାର ରହିପାରିବ ହଁ ଏଇଟା 4200 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 4200 ହଁ ସେଇଟା ଲୋକ କହ ଭାଇ MDF ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ 3000 3500 ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ବାଲା 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ହଁ 3 ଇୟର ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଫାଟିଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନୂଆଟା ମିଳିବ ଆପଣ ଆଉ ହାଲକା ରହିବ ଆପଣ ହାଲକା ରହିବ ନେଇକି କୋଉଠି ବି ନେବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଡିଟାଚେବଲ୍ ଆପଣ ପୁରା ଆକୁ ପୁରା ଖୋଲିକି ପୁରା ଏଡ଼ିଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସିଯିବ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିବ ଭାରି ଛୋଟ ନା ଆଉ ଏବେ ଚେୟାର ହରିକା ସବୁ ନୂଆ ରିକ୍ଲାଇନର ହରିକା ରିକ୍ଲାଇନର ଚେୟାର ଏବେ ଆଣିନି ସେଟା ଟିକେ ବଜେଟ୍ ହାଇ ଅଛି ହଁ ବଜେଟ୍ ହାଇ ଅଛି ବୋଲି ଆଣିନି ତାପରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଲା ଇଏ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଡର ଅଛି ଲ୍ୟାଡର କେତେ ଆସିବ ଲ୍ୟାଡର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେପ୍ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଫୁଟ ଇଣ୍ଟୁ ସେତିକି 600 କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆମର ସୁମିତ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଲୋକେସନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ଆମର ନଖରା ଛକ ଉପରେ ଅଛି ନଖରା ଛକରୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଆମର କଟକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଯୋଉଠି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ନ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ଆସିବେ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବେ ଉପରେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସୋଫା ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଲେଖାଯାଏ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଜାଜ ଶୋରୁମ୍ ଥିବ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାକେ ଆପଣ ରହିବ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଶାଗୁଆନଠୁ ନେଇ ଯେମିତିଆ ଭେରାଇଟି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦରକାର କଷ୍ଟମାଇଜେବୁଲ୍ ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି କଲର୍ ଅପସନ୍ ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସୋଫାରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ସୋଫା ଦିନ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁମିତ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ନମସ୍କାର